Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awal bopih hulan mejom dan syukur napa Allah Subhanahu wa taala. Kong Allah Subhanahu wa taala ho batal nikmat jenis-jenis mepak terai. Allah Subhanahu wa taala ho buat tam hong bulan Ramadan dan ho ngak amal ibadat di dalamnya. Dan hulan kurub dan hormat Natal hatian kaum muslimin dan muslimat tongpi kong topang meng majlis terai ni. Terai tongpi kau nanya tu di dalam bulan kong pot mulia, kong lo berkat, lo rahmat meng Allah Subhanahu wa taala. Cia bulan kong terajak pelolo kan pe Al-Quranul Karim. Ya nan gai majlis terai nanya mu ayat-ayat hajamnun, me tafsir, me lang. Nanya ayat-ayat meng ayat ti haplau haratau to Natal haratau tepan meng surah Ali Imran. Allah Subhanahu wa taala hu firman la a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Maksudnya wahai gang-gang kong iman hong hau takwa hui wai napa Allah Subhanahu wa taala hong pet hong pe dan cuya hong hau matai melainkan hal phong hơi chia agama Islam. Di dalam ayat ni Allah Subhanahu wa taala yêu terai tong pe kau kong jegang iman chia hong Allah Subhanahu wa taala. Inan ga Allah Subhanahu wa taala ho pada terai tong pe kau takwa napa Allah Subhanahu wa taala. Takwa hoi napa Allah Subhanahu wa taala nan ya terai nga hakik kong Allah Subhanahu wa taala pada dan terai betul mang hakik kong Allah Subhanahu wa taala kha. Dan yang ngai Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu kadhau menjala ittaqullaha haqqa tuqatih, takwa napa Allah Subhanahu wa taala wa hang pet maknanya nan ya yuta fala yu'sa. Yakni gang taat napaknya maka gang tihau ngak maksiat napaknya wa yushkar wala fala yukfar. Dan gang syukur napaknya dan timata orang kufur napaknya. Wa yuzkar fala yunsa. Dan gang zikir hatta napaknya maka timata orang wanya. Inan takwa hui napa Allah Subhanahu wa taala nan dia nyau pot semkan semgap terai tong pikau di dalam pu hati ruh nau terai dan di dalam pu ngak ibadat terai napa Allah Subhanahu wa taala. Ya ka Ali radhiyallahu taala anhu kat menjala at-taqwa hiyal khaufu minal jalil. Takwanan ke hui napa Allah Subhanahu wa taala wal amalu bit tanzil dan ngak tui hakik kong Allah Subhanahu wa taala petuan mai yakni Al-Quran dan sunnah wal qanaatu bil qalil dan terida pak tai hong hakik kong Allah pegai walaupun nyau nan tekai kedai hasil asgak kedai wal isti'dadu li yaumir rahil dan terai trim gup semgap kong gai kong terai matai yakni terai khom ngak atom amal ibadat untuk chi sebieng kong tiapana hong kau tepel kong terai matai. Dan Allah Subhanahu wa taala hum yala wala tamutunna dan cuya phong hum matai illa wa antum muslimun melainkan tai phong hum matai hal keadaan phong heu chia gang Islam. Kecuali hapen lai terai tong pe kau matai di dalam Islam terai ci agama Islam maka terai hau selamat terai hau temau surga Allah Subhanahu wa taala. Keyo Islam ci agama kong Allah ridha dan betul mu meng terai tong pe kau. Tui nawa ya le terai matai di dalam hasa-hasa agama kegai meng Islam nan maka terai hi temau narka Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Dan yang Allah Subhanahu wa taala firman kala wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu
واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Maknanya tan kan ye phong hư pan bekam hong telai Allah, yakni hong agama Islam, hong Al-Quranul Karim. Dan ju ye phong hư celah-celah tikau, yakni baik-baik tikau, khwain ju bal tikau. Wala tafarraqu. Dan ju ye phong hư baik-baik tikau. Wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Dan kan dia phong hư nên hata napa nikmat Allah Subhanahu wa taala kong Allah Subhanahu wa taala hau betal me pa phong hư iz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum ti tu kong mata ye phong hư nên chia setrau hong kau hata ma Allah Subhanahu wa taala hau pa hata phong hư yakni Allah Subhanahu wa taala hata gang Islam hata phong sahabat nan Allah Subhanahu wa taala hau pahata phong kết nên ya napa nikmat Allah kong Allah Subhanahu wa taala hau bgai hidayah hau bgai chieng gang kong iman kong telao nên ya phong kết chia setrau hong kau yau ka kol sumpon al-Aus dan al-Khazraj nên ya setrau hong kau tan meskou kau raya kal hagatau thon lepe mình mai gọi là hà tàu tọp lô thon, tần mình kê gọi là hà tàu bạc lô thon. Tetapi phong cách hồ giáo cao, hồ gần năm cao, hồ bạc tai hăng cao, thì pel con hồ tetul hidayah, hồ iman hong Allah Subhanahu wa taala nen. Ta nhìn nghe Allah Subhanahu wa taala hồ khan gọi là wa kuntum ala shafa hufra minan nar. Tan mataya phong hơ nen to tengok chi mang neraka. yakni cik lekna di dalam neraka ya tipel kong to di dalam kafir nan fa anqadhakum minha maka Allah Subhanahu wa taala hu rumdah phong hư mừng nhau yakni mừng chi neraka nan nên Allah Subhanahu wa taala hu khan nikmat chini mừng nikmat kong Allah Subhanahu wa taala hu berai napa gang iman nan dan Allah Subhanahu wa taala hu khan la kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Yang nan ya Allah Subhanahu wa taala hau pacabah khan phong hư nan ya mừng ayat nhau mừng pho tang nhau hagap le phong hư nan hau hidayah. Nên Allah Subhanahu wa taala hau khan mừng nikmat kong Allah Subhanahu wa taala hau berai napa gang kong iman napa chia bisa phong sahabat radhiyallahu anhum. Ta nhìn ngay Allah Subhanahu wa taala hu firman kala wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Maksudnya tan berai chừng vậy mong chùm nom phong hư nên ya hasa umat kong phong nhau cha yêu napa xem yakni napa agama Islam. Nên Allah Subhanahu wa taala pada berai gang kong iman nên ya mate hasa phong kong cha yêu napa Islam dan berai phong nhau nên ya ya'muruna bil ma'ruf nên ya pada kau berai ngak xem wa yanhauna 'anil munkar dan kau meng perkara munkar perkara kejah. Dan Allah Subhanahu wa taala hu khan la fa ulaika humul muflihun maka phong nhau nên je kong chia gang kong chnau chia gang kong chok chai nan. Di dalam ayat ni nên je Allah Subhanahu wa taala hu pada gang iman gang Islam nên je berai cha yêu napa xem cơ yakni napa Islam ta nhìn nên gai berai pada kau ngak xem tan kha kau mengak kejah. Nên gai berai hakram nan cứ ja ngak pu had nan walaupun pada kau ngak xem kha kau mengak kejah nan nhiều trăm baik tengok gal bukul gal agama Islam tui hong hal nhiều kedai. Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam hu bersabda la man ra'a minkum munkaran
فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. Maknanya hai yeuh nyo hobah perkara mungkar, maka akan yeuh bukan nyo kai prai perkara mungkar nan hong dengan nyo, yakni hong kuasa amnat nyo. Maka yelek nyo ho kuasa o bukan nyo kai prai hong telah nyo, yakni hong nyo khan hong nyo nasihat. Maka yelek nyo ho kuasa o bukan nyo kai prai hong hatai nyo, yakni nyo pemoh napak perkara mungkar nan. Dan Nabi hu khan lek tan nyo nan yeuhជា iman kong kesau jenggang. Hadirin kaum muslimin dan muslimat kong lo hormat. Allah Subhanahu wa taala hu firman kala wala takunu kalladzina tafarraqu واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Maksudnya dan cuya phong hư chừng giao cả gang con phong nhau hộ bạch bạ cào hô khi lao thì cào tai măng pu pe nan hô natal phong nhau. Yani Allah Subhanahu wa taala hô kha gang con iman nên ya măng bạch bạ thì cáo giao cả umat telau. Yani giao cả ahli kitab phong Yahud dan Nasara phong nhau bạch bạ thì cáo celai thì cáo tai meng ku pet nan hotan apa phong. Yani kong materi di dalam kitab At-Taurah dan kitab Al-Injil. Dona Allah Subhanahu wa taala kala wa ulaika lahum adabun azim. Dan gang nan ya kong semgap phong nhau nan azab kong phot khang. Yani phong ahli kitab kong phong nhau ho bạch bạ thì cáo celai thì cáo nan. Dan Allah Subhanahu wa taala firman kala yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh fa ammal ladzina aswaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum fadhuqul adzaba bima kuntum takfurun. Maksudnya hatawa napa ngai kong bo haចំនួនnan ya petai dan bo haចំនួនkai nan chu. Jadi hatawa napa hagai kiamat gai kong mata ba petai, yakni ba gang kong iman gang kong takwa Allah dan mata ba kong cu, yakni ba gang kong munafik gang kong kafir dan gang kong ngak perkara bid'ah nan. Maka Allah Subhanahu wa taala kala fa ammal ladzina swaddat wujuhuhum, maka agang kong ba phong nhau nan chu gần lẽ napa phong nhau lẽ akafartum ba'da imanikum. Dạ kế chân phong hư hầu kufur hatai mong phong hư iman blo. Yani hatai mong phong hư tetul Pru sanyang Allah Subhanahu wa taala blo tetul lẽ ngạ tuiประกอบ pada Allah Subhanahu wa taala blo. Dạ kế chân phong hư kufur wa. Maka Allah Subhanahu wa taala menjela fadhuqul adzaba bima kuntum takfurun. Maka phong hư magasa wa azab hong ngake kong phong hư hau kufur nan. Nên Allah Subhanahu wa taala khan la ngày kiamat nan mata bo gang haចំនួនnan mata nur mata cahaya petai, yani gang kong iman gang kong takwa hong Allah dan mata bo gang haចំនួនke chu, yani gang kong kufur hong Allah Subhanahu wa taala dan hong ngak tui Allah Subhanahu wa taala onan. Dan nyinan ga Allah Subhanahu wa taala firman kala wa ammal ladzina byaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah. Dan aiចំណែកgang kong bo phong nhau nan petai nan, yakni mata nur nan ya phong nhau nan fi rahmatillah, yakni to di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, yakni hau temau surga Allah Subhanahu wa taala kong Allah Subhanahu wa taala hau trim pi we phong nhau kong hau iman hong Allah dan hau takwa napa Allah Subhanahu wa taala nan. Dan nyinan ga Allah Subhanahu wa taala kan la hum fiha khalidun. Walhal phong nhau nan tu di dalam surga nan hong amata, yakni kekal. Phong nhau tu selevi-levi kaya akhirat nan jelepi kong kekal. Dan Allah Subhanahu wa taala hau firman kan kala
tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq wa ma Allahu yuridu zulman lil alamin. Maksudnya tempih nan yaជាayat-ayat Allah fatang Allah kong phong cao pe na tengok hau wahai Muhammad dan di mata Allah Subhanahu wa taala nan nyukan ngak zalam napa hatom alam. Yani hau mata Allah Subhanahu wa taala nan ngak zalam napa makhluk-makhluknya. Allah Subhanahu wa taala nan hau zalam Allah Subhanahu wa taala nan chia pau kong phot atal. Nan phot kuasa. Allah Subhanahu wa taala hau mata jak Quran napa salam. Tuan kaum muslimin dan muslimat kong lo hormat sungkem le majlis terai dan ayat-ayat kong terbaik ni nan ya petal manfaat manfaat terai dan kan ya terai tadabbur senang khair meng ayat-ayat tempih ni. Aulan bacap hang wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.